बढ़िया लोग अच्छे मॉर्निंग वर्क करवा टाइम এটা मस्त আছে ये है रेस्टोरेंट দোকান বন্ধ আছে সন্ধ্যারে খুলছে এটা ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛି ଆପଣ ଯେବେ ବି ଆସିବେନି କି ତେଲିବାନ୍ଧା ବୁଲିକିରି ଯିବେ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ବଢ଼ିଆ ପ୍ଲେସ୍ ଏଇନା ଖାଇବା ଲାଗି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମରେ ପୁରା ପ୍ରାୟ ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳୁଛି ସବୁ ଟେବୁଲ ଏଇଟା ବସିବାଟା ମାନେ ବେଞ୍ଚ ରହିଲା ସକାଳ ଟାଇମରେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାର୍କ ଲାଗି ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ଏଇଟା ବୁଲବାର ଅଛି ହେଲେ ବୁଲିଲା ବେଲେ ମସ୍ତ ସକାଳ ସକାଳ ଏଠୁ ମାନିଲେ ଗୋଟେ ବୋଲେ 2 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ହେଇଯାଉଛି 2.5 କିଲୋମିଟର ଏଇଟା ମୁଁ ଆସିଛେ ଏଇଟା ବୁଲୁଛେ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ଏଇଟା ବୁଲୁଛି ହାଇ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଏତେ ଗୋଟେ 2 କିଲୋମିଟର 3 କିଲୋମିଟର ହେଇଯିବା ପୁରା ରାଉଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ଦେଲେ 2 କିଲୋମିଟର ହେଇଯିବା ପୁରା ସବୁ ଚାଲିଛି ଏଇଟା ଏଇଟା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଏଇଟା ପଛଆଡ଼େ ସବୁ ଜିମ୍ ସେଣ୍ଟର ଅଛି ଏଇଟା ଜିମ୍ ସେଣ୍ଟର ସବୁ ଅଛି ସାଇଡ୍ ରେ ପାର୍କ ଅଛି ଏଇଟା ସେ ଆଡ଼ୁ ଯିବାର ପଡ଼ିବ ଏଇଟା ସେ ଆଡ଼ୁ ଗଲେ ହେବା ଏଇଟା ସବୁ ଚାଲିଛି ଏଇଟା ଦେଖମି ଗଲାବେଳେ ନେଇକି ଯିବି ଦେଖେଇଦେବି ନାଇଁ ଇଆଡ଼ୁ ବାଟ ଅଛି ଦେଖୁଛି ଅଛି ପାର୍କ ଏଇଟା ତେଲିବାନ୍ଧା ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଏଇଟା ପାର୍କ ରହିଯାଇଛି ସବୁ ମସ୍ତ ଅଛି ଏଇଟା ଯେବେ ବି ଆସିବେ ଦେଖିଆ ବୁଲିକି ଆସିବେ
छोटा छोटा है आ जाना छोटा लेकर इधर मैं पकड़ूंगा आ जा अच्छा इधर कौन है इधर सभी की ना इधर আসছে খেতে बढ़िया আছে এটা ছোড়া মনে সবই পছবটা সব দিন হচ্ছে बढ़िया प्लेस है आसमान मस्त रगुली कर दिए এটা खेलना बोला तो नो नो चलो उठो ये छोटा छोटा तो पछुआ है पसी कर ये सियाड़े निकले सियाड़े छोटा तो निकलवे ना सियाड़े पलेवे आ गई आ गई ये गुस्सा ऐसा गुस्सा एक मिनट मैं उधर जाता हूँ नीचे जाता हूँ रुको छोटिया डाउट देखो वो केते बढ़िया खेल से आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरी दीदी से छोटिया पिला गोटे मिली जाइଥିଲା देखा लगे बढ़िया गला ସବୁ लेट ହେଇଯିବା ନା ବୁଝି ଆସି ଇଆଡ଼େ ସକାଳେ ଡ୍ୟୁଟି କରିବାର ଅଛି 9 बजवा ना मैं फिर से नेक्स्ट वीडियो रे और बढ़िया बढ़िया टाण भी नेक्स्ट वीडियो रे बुढ़ा तालाब रो आणबी सेटा बढ़िया एटा सुआर बेसी बढ़िया बढ़िया प्लेस सेट लगे देखो चैनल वीडियो को सब्सक्राइब मारो छो संध्या टाइम नहीं मिलवा ना और केते रायपुर रो जेते अच्छे सब देखा मिलो भाबू जा तो टाइम टिके नहीं पारुचे टिके टाइम बाहर करके ना इधर निकल बार सोचे तीन भाबुचे सब बेले वीडियो अपलोड करवा लगे टिके प्रॉब्लम हो जाছে ना टाइम दिन आवर फिर ये बाकी आपन सब्सक्राइब कर देबे बेल आइकन को दबे देबे जेते वीडियो आगे छाड़बे सेते आगे फास्ट रे तुम देखि पारबे एठार टी लेट ही जोतला वीडियो छाड़बा लागि भी लेट होतला एबे सब बेले वीडियो मिलवा
ହଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଫାଷ୍ଟ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ଆକା ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା।